Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mukbang sambal petai, ada telur puyuh juga, sama bakso guys, dan ditemani sama lalapan, kemangi, dan selada. Oke, tanpa lama-lama lagi, sebelum kita makan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Pertama kita telur puyuhnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita cicipin baksonya juga, bakso sapi guys. Kali ini kita pakai nasi, petainya, baksonya, telur puyuhnya. Kita timbun. Kemanginya. Pedasnya oke, bumbunya terasa banget. Pokoknya jos. Lagi guys. Rasanya oke banget guys. Pokoknya kalian wajib coba guys. Sambal kayak gini guys. Guys. Telur puyuhnya. Mantap jiwa guys. Baksonya. Puyuhnya. Sambalnya. Telur balado, bakso, petai. Guys.
Ah, enak banget. Guys. Nah. Gokil bro. Gas lagi. Dikit lagi guys. Terakhir guys. Mantap jiwa guys. Cukup sekian video dari saya. Kalau kalian suka sama video saya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.